Actuel Media filɛbagaw an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ k'an layɛ nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ an fa fɛ yen a n'an mɔkɛ a n'an karamɔgɔkɛ Kadan Tobili Keyita nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma Actuel Media sanfɛ a ɲani an ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la foli nin tanin an b'o d'a ma a sabu kɛ an ka émission san 1 anniversaire kɛra Kadan Tobili a n'a ka kalandenw wulila depuis wula fɛ u taara Cité des Enfants na ka taa k'an ka foli diyan bolo ka sigi kɛnɛ kan fo ka taa se dugu tilali ma an k'o foli b'a ye a si bɛ yɔrɔ min na bi a ka wuli ka taa an ɲɔgɔn kungo la vraiment a diyara an a bɛnna ma kosɛbɛ yan y'a fɔ yɔrɔ ye an bɛ foli ni tani d'a ma mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ y'a seereya wa bɛɛ ka foli b'a ye fana Actuel Media tɔgɔ la Ba Tobili an bɛna ni an ka ɲininkaliw ye yanni o cɛ i bɛ foli ni tani kɛ hali n'a sɔrɔ i dɔnnen don a ka kan nin bɛ kɛ mɔgɔ dɔw siɲɛ fɔlɔ ye k'i ye kuma la bi Actuel Media sanfɛ ka sababu kɛ i ka kuma man ca i dansɔgɔ ni ko. N ka foli bɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen ye ne ye Karan Tobili ye Karan wolodugu mɔdugu ne wololen Karan ka n mɔ fo kana se bi ma ne wolodugu ye Karan de ye Ala sugu sago ayiwa Tobili Keyita Karan Tobili bɛɛ y'a dɔn n'o ye an bɛ ale ka émission kɔnɔna la Ba Tobili ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo n'an bɛna don o kɔnɔna la o de ye Tobili ye donso ye n b'a dɔn donsoya manden kɔnɔ donsoya ye tiɲɛ ye du caman kɔnɔ yala Tobili ka donsoya fana ye tiɲɛ ye wa walima i y'a kalan cogo di ka s'a la cogo di. Mayiga i dansɔgɔ ni ko maninka i ko ten ko wuli ka bɔ i sigiyɔrɔ dɔ o ye tiɲɛ kuma ye wuli ka bɔ i nakan kan o ye nkalon ye dɛ. Mayiga ne bɔlen bɔkolo min nɔ Ala tun y'o bɛɛ kɛ donso ye an ka du bɛɛ k'a minɛ nbenbaw ma kana bila n faw la kana bila anw yɛrɛ la an ka du dɔ koron tɛ donso la dɛ donso farin ka ca ye lɔnbaga bɛɛ lajɛlen tulo bɛ mankan na Ala sugu sago. Ayiwa basi tɛ Ba Tobili ni diɲɛ fɛn o fɛn hali n'i donna i b'a sɔrɔ du kɔnɔna la i kelen bɛ ka karamɔgɔya minɛ dɔ bolo mun b'i bila donsoya taasiraw kan mun bɛ to ka i ka marifa wusu furaw d'i ma ani ka koli furaw d'i ma yala Ba Tobili y'o kalandenya kɛ donso dɔ bolo du kɔnɔ walima dugu kɔnɔna la wa i bɛ se ka ɲɛ ma k'o tɔgɔ fɔ an ɲɛna parce que kunfan ye mɔgɔ caman na bi k'a dɔn Tobili karamɔgɔ ye jɔn ye donsoya sira fɛ. Ne ye karamɔgɔya kɛ mɔgɔ bolo ne ye donsoya daminɛ depuis n bɛ école la n ka sɛ fagali la wara kojugu a ye n don donsoya la o y'a sɔrɔ n bɛ école la Narena ne bolodon karamɔgɔ Balajiba ni Kalasa Bagi de ye ne ka sɛ faga n kɔfɛ donsoladenya dɔ fɛ Karan donso den n'a ba bɛɛ sigilen ɲɛna ko ka ne ka sɛ faga a san na ne de kɛra premier ye Sinbɔ la kan to école la n ye n kali ye fiyewu Karan ka i tulon na Narena ni suma mɔgɔ i tulon na i ko i ka premier ye Sinbɔ min na i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye dɔɔni. Bɔlɔbɔ le tun don bɔlɔbɔ le tun don a waati jafara o ni sisan tɛ kɔ fɛn fɛn san 40 a b'a bɔ fɛn fɛn san 40 a b'a bɔ ne ka sɛ fagara dankun dɔ n kɔfɛ k'an kalifa donso cɛkɔrɔba dɔ la o fana tun ye donso jugu ye Masaraman Keyita n kabilala kɔrɔ de don ale tɔgɔ Masaraman Keyita ale fana tun ye donso jugu ye ala kɔrɔlen nin fo ka taa saya sama kɔ a ma fara wula la Mayiga a ma fara wula la fiyewu fo ka taa kɔrɔ maa tɛ se ka taa wula kɔnɔ dɛ n'a nɛgɛsonin ta ka taa Wɔlɔbugu la bi a b'i sigi ye n'i yɛrɛ y'a ye lu kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɛ taa mugu ci kama hali bi i dabaliya b'i ban o tun ye ne karamɔgɔkɛ de ye ko Masaraman Keyita Ala sugu sago. Ayiwa Ba Tobili foli ni tani an b'o d'i ma halisa an Actuel Media wuli ka s'i ma i b'an bisimila ka sabu kɛ i ye danaya min sɔrɔ k'a da anw kan an y'i den ye an y'i mɔdenw ye an y'i ka kalandenw ye an ka ɲininkali min bɛ yen an bɛna s'a ma o de ye donsoya kɔnɔna la dɔw bɛ sogomisɛn faga u b'a fɔ ko bolodon sogo dɔw fana bɛ sogo dɔ faga k'a sɔrɔ hali u ka sɛ ma faga dankun na fɔlɔ i n'a fɔ sisan muguci kɔnɔna la i fɔlɔla ka sogo min faga yala i hakili b'o la wa i bɛ se ka ɲɛ ma k'o fɔ an ɲɛna wa k'o kunfan bɔ an na wa. I dansɔgɔ ni ko Mayiga n tɛ ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ ni sen dɛ ka o y'a sɔrɔ ne bɛ an bɛ tilefɛ yara kɛ an bɛ sunsanninw faga an bɛ wɔlɔw faga
me nyira tun bɛ sira u tun bɛ ne gosi marifa t'a la k'i gosi komi na n kɔrɔkɛ sidi fabu a tun bɛ ne jɛ marifa la n'i y'a sunya ko waati min na kɔ n'a bɔra a kalama kɔn a bɛ n gosi ne tun bɛ marifa la bɔ a ka so fenêtre fɛ mɔgɔ b'a minɛ kɔfɛ n bɛna bɔ ka marifa ta ka taa ne mɛ ni mugu gosi la o cogo la fɛn misɛnw na n tor'o la don dɔrɔn ayiwa n bakɔrɔba o ye an kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ ne gosili la donsoya nɔfɛ o dimina ka marifa bamanan marifa dɔ san k'a di ne ma o bamanan marifa ne sogo faga fɔlɔ de nana kɛ o ye n tɔɔrɔmafɛn o fagali fɔlɔ nana kɛ bamanan marifaw de la ne ye lampu tugu su fɛ surafana kɔnɔ ka bɔ walahi mɛga ne taara n koloni de dalen sɔrɔ a ne ɲɛna ko ye sariba wara ye n t'a dɔn n koloni o y'a sɔrɔ ɲama tɛ o n t'a dɔn ne ɲɛ b'a la a y'a kun minɛ dugu la ɲɛ b'a ɲɛkisɛ ni fila la ne y'a yɛlɛ ko sariba wara de don ne ye mugu ci a la ka taa sɔrɔ n koloni don ne fagali fɔlɔ tɔɔrɔmafɛn na a kɛlɛ o de ye ala sogo donsoya sago wɔlɔw kɔfɛ kosɛbɛ zonzanw ni wɔlɔw ni kanu kɔfɛ n tɔɔrɔmafɛn fɔlɔ fagalen o kɛra n koloniw de ye i dansɔgɔ ayiwa i ko i b'a dɔn ye marifa san ka d'i ma yala i bɛ se k'a ba nin tɔgɔ fɔ an ye wa o fana ni jɛnɛfin tɛ kelen ye dɛ ne bakɔrɔba tɔgɔ tun ye Fadima Tarawele o de ye marifa san k'a di ne ma ne yɛrɛ woloba o ye Jɛnɛfin Tarawele ye o kosɔn an ka dugu la bɛɛ ko ne ma ko Jɛnɛfin Tobiri hali yan yɛrɛ mɔgɔw ko n ma ko Jɛnɛfin Tobiri n woloba tɔgɔ le Jɛnɛfin Tarawele n bakunba o ye Fadima Tarawele i Keyita halisa foli ni tɔnɔ an b'o d'u ma yarɔ bi u fila bɛ n tanyana ka bɔ an kɔrɔ bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛw su la ala ka nɛɛma su ma kaburu kɔnɔ ba tobili an ka ɲininkaliw b'an bolo hali sisan an bɛ taa karamɔgɔ donsoya kɔnɔna la n'i ye donso tɔgɔtigiw bɔ k'u jɔ Mali kɔnɔ bi Tobili Keyita bɛ bɔ ka jɔ Tobili i ye sogo kuma minnu faga sogo tɔgɔtigi minnu faga sogo minnu faga n'o ye kɛra sababu ye ka yanga bonya Mali kɔnɔ Mali fan bɛɛ y'a mɛn o janjo damadɔ ni 2 3 ɲɔgɔn i bɛ se k'i da don la actuel media sanfɛ bi ka ɲɛnafin bɔ an na ka ɲɛnafin bɔ filɛbaga la ka ɲɛnafin b'i ka kalandenw bɛɛ la i dansɔgɔ ni ko mɛga muru da diyara cogo cogo a tɛ se ka a yɛrɛ kala siyɛ n tɛ ne ka sogo tɔgɔma fagalen a kɛɲɛnabagaw bɛɛ burusu kɔnɔ a ka ca Manden kɔnɔla la Mali wulaba fan o fan ko sogo tun bɛ mara ye ne ka sogo tɔgɔtigi fagalen ye a mɔgɔ ka ca dɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ne ye waraba faga Cɛkura Kɔnɛ jɔlen ɲɛna Cɛkura Kɔnɛ min filɛ Kasila o ye a ka denguli fɛ an taara ka denguli naɲini na n ye waraba faga a yɛrɛ jɔlen ɲani kɔrɔ Cɛkura yɛrɛ jɔlen ɲɛna ala sugi sogo waraba sigi dajɛ minanjan mais ne ye ta kɛ o kan koyi kana siga kana tɛmɛ k'i nkalon tɛ fiyewu kana siga kana tɛmɛ k'i nkalon tɛ dɛ o Cɛkura Kɔnɛ kelen min kofɔ k'a ni Cɛkura ɲininka Filababa ɲininka Madu Kunbiri ɲininka n bɛ balolen de fɔ ye dɛ k'i ka olu ɲininka mun bɛ balo la n tɛ ni mun n'a buntenni kɛ ɲɔgɔn fɛ a caman bɛ su la bi ala sugi so o kosɔn ko i ma k'a fɔ muru da diyara cogo cogo n ka taa a tɛ se k'a yɛrɛ kala siyɛ n b'a fɔla o yɔrɔw fɛ yɛrɛfɔba an ne fɛn maninka la a man di mɔgɔ caman ye i k'a kɛ mɔgɔ i k'a fɔ o ka fisa k'i yɛrɛ k'i da diya la ni ɲininkali tɛ ta bikoro la ne da tɛ don ninnu na k'a fɔ mɔgɔ ye n bɛ se k'a fɔ baro la mais ka jama dali da kuma kunna ou bien ka wan jɔ ka a ta o tobiri tɛ ne ye n tɛ dɔ kɛra hama i kan e sigi ne bɛ se ka e ɲininka o Kongo kɔnɔ fɛn jugu tɛ Mali kɔnɔ yan n tɛ min dɔ bunten koyi n bagalen do i ma n welelen do i ma Mali tiɲɛlikɛla ne welela ma n welele fɛn fɛn ma ne min tɛ mɔgɔ 2 faga o ye mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 faga je prends un exemple n ka salon kɔnɔ n photo n sigilen bɛ Mali min kan o ye o Mali wo o n'a kasara daminɛ kabiri sigiri
a ka surasi la bɔ a kɔ kana bila fɔ ani laginɛ tɛ dan na a donni mali la a ye min kɛ sigira a nana o ɲɔgɔnna kɛ ye kaba commandant en ce temps Seydou Traoré a bɛ balo dɔ bi celui tɛ ale de tun ye commandant de cercle ye Kangaba ale tun ye Kangaba commandant de cercle ye ale de ye mɔgɔw bila furaw ye autorisation ɲini ka mɔgɔ la wuli ka na ne nɔfɛ n taara don min na o dugujɛ n y'a faga Seydou Traoré a bɛ balo dɔ yan ale de tun bɛ Kangaba commandant de cercle ye dɔ kɛla ni Sénégal tɛ frontière la u ye mɔgɔ 4 de kasara f'u obligera ka Kiɲɛba gendarme na wuli ka na ne ta fɔ yan o tun ye sogo 2 de ye n taara don min na o dugujɛ filanan n y'a 2 bɛɛ faga n ye n kɔ segin ka na ala sigi sɔrɔ fɛn min ye waraba ye waraba misiminala ka taa na ka taa bila fɔ Laginɛ la kɔ n'a tɛgɛra k'a ta tugu kɔ i bɛna woro 10 de ma n'i taara a bɛ don so o kɛɲɛnabagaw fana bɛ yen n'a fɔra k'an ka nin bɛɛ lajɛlen kɛɲɛnabagaw fɔ ni mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n m'o yɛrɛ fɔ mun wale a sogo talen a dɔ kɛ n tigi dɔ kamalen nin kamalen kelen nin a 40 km de Bamako kamalen n'a dafɛla mini dugu fɛn bɛ yen kɔ a bɛɛ dugu kɛrɛfɛla kasa bɔlen tun ye misisu la wara ninnu kɔ wara 2 u nana ne ta yan n taara n y'ala don so i dansɔgɔ ni ko Mayiga an ye dɔ kɛ han mais a kɛlen mɔgɔ minnu ɲɛna olu de bɛ se ka dɔ la kala la ala kali man di anw yɛrɛ ye n'o tɛ dɔ kɛra han ne baarakɛɲɔgɔn caman bɛna tunun bi o kosɔn n bɛna miiri olu la n bɛ nisɔngoya dɔɔnin quoi hali Bamakɔ donso la bi Bamakɔ donso min bɛ ne don a ɲɛ yɛrɛ ma k'a fɔ ne bɛ taa wula kɔnɔ auparavant han minnu bɛ n dɔn yɛrɛ o mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ ala sɔsɔ n bɛ min f'i ɲɛna o ye i dansɔgɔ ayiwa Batobiri i ka nin walawale kɔni diyara n ye kosɛbɛ émission dɔɔni kɛnɛ halisa an b'a kɔnɔna la an wuli ko 10 ka se yan nɔ i b'an bisimila i ka kuma ma ca i tamani mɔgɔ wa téléso la i tamani radio la ka sabu kɛ o mɔgɔ sugu tɛ di nka Actuel Media i y'a fɔ ko an mɔgɔ mana jɔra su ni tile k'i b'an ka bila la a diyara n ye o bonya kɔnɔna la an bɛ foli di Abilaye Kone ma o yɔrɔ la n b'a dɔn a sigilen bɛ k'an lajɛ sisan fo Prague i denkɛ ani ka kalanden Abilaye an ka foli b'a ye k'a dansɔgɔ n'ala sɔnna a ɲɛ b'an na foli ta n'an b'o di Tobiri kanubaga bɛɛ lajɛlen ma émission dɔɔni kɛnɛ halisa an b'a kɔnɔ Batobiri ɲininkali min b'an bolo n'an bɛna s'a ma ɲininkali a ka gɛlɛn a ma gɛlɛn ka sabu kɛ Tobiri ka donsoya dɔw ko jinɛ ko b'a la dɔw ko bayan fan fɛ ko suya ko b'a la dɔw ko dalu ko b'a la dɔw ko nankama ko don fɛn caman fɔla Tobiri ka donsoya la yala Batobiri i bɛ se ka ɲama ka dɔɔni fɔ a ye mun bɛ se ka fɔ Tobiri ka donsoya jinɛ ko don wa suya don wa fɛn o fɛn don parce que cɛ n'a mɔgɔ dabali banna su ni tile sogo mana fɔ a mana juguya cogo o cogo n'a ni e ye ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna i yɛrɛ ka kuma la k'a bɛ kɛ kini kan ayiwa a bɛ kɛ kini kan dalen i bɛ se k'i da don a la dɔɔni wa Mayiga i dansɔgɔ ni ko i kan bɛ kuma min fɔla nin ne bɛ se k'o jaabi kɛ Mayiga jinɛ tɛ ne fɛ Mayiga suya tɛ ne fɛ Mayiga dalu gɛrɛ tɛ ne bolo n bɔlen bɔkolo minnu dɔn ka taa nakura kisa o ye ne nbenbakɛ ye ka na n fase ye fɛnnama ka na olu fɛn filaw ye olu nɔ kɛnɛ sa ka bila an ɲɛ dɛ an ye wele donso kɛnɛ kan min m'a f'i ɲɛna kuma daminɛ la n ko ne bara la kolon tɛ donso farin na an ka du kɔnɔ karan bi a denmisɛnnin bɛɛ donso wa a bɛɛ fagalikɛla n b'o de f'i ɲɛna karan donso ka ca donso farin min bɛ karan bi kuncɛli t'a ban koyi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko dɔ le n bɛ ka n ka sokɔnɔtaw fɔ k'a bɛn i ka ɲininkali nabolo ma i ko ma ko suya dun wa jinɛko dun wa fɛn dun wa ne suyako tɛ lɔnko tɛ jinɛko tɛ n bɛnbaw ni faw nɔ siya min sa k'an bila siya kan ne ye wele siya kan k'o taama ala sago i bonya sago tigi ala ye
ayiwa i dansɔgɔni ko b'a tobili ni kɔni walali fɛnɛ diya n ye kosɛbɛ i ye mɔgɔ caman bɔ kunfan na an bɛ tila ka tobili ka telefɔni numéro di filɛbaga ni kanubagaw ma minnu bɛ fɛ ka wele ka foli k'a la walima ka laɲini dɔ k'a fɛ b'a tobili an tun bɛ donsoba dɔ tɔgɔ mɛn Mali kɔnɔ yan Mayamugu Baro b'o la Yamurujan b'o la Filababa b'a la a bɛ balo la bi an ka foliba ye fo Dili nin waati in na Nfali Jakite b'a la Waraba Caso b'a la ani donso caman yala i ni ninnu jɛra donsoya kɔnɔna la ka sabu kɛ tɔgɔtigi kunda olu fana ye tɔgɔtigi dɔ ye Mali kɔnɔ bi yala e fana ye tɔgɔtigi ye i ni ninnu a ye jɛɲɔgɔn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ ɲɔgɔn dɔn wa aw tun bɛ ɲɔgɔn sira labɔ wa i dansɔgɔni ko n bɛ fɔlɔ min na fɔlɔ karamɔgɔ Mayamugu Baro donso jugu tun don donso yɛrɛ k'a fɔ ko a tɔgɔ la k'a sɔrɔ a wele t'a dɔn o tɛ dɛ Baro tun ye donso ye Waraba Caso tun ye donso ye mais ne n'u ma wulala dɛ an ma kungo kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma kungo kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Waraba Caso dalila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Wanda senfɛ mais a y'a sɔrɔ an bɛɛ b'an ta yala la n'an t'a dɔn ale fana t'a dɔn an bɛ an taara kɛ kunbɛn ye n tɛ k'a fɔ k'a n'a bolo bɔ fɛn jugu ma walima an donni mobili kelen kɔnɔ ka taa Kongo ta la ne ni Waraba Caso tɛ ne ni Baro cɛ o ma kɛ dɛ Nfali Jakite n'u na yara kɛ ni Nfali Jakite bɔlen ka taa Wanda ɲɔgɔn fɛ su joli ka sogo fuga fo k'a basabasa k'a juru bɔ k'a dulon yiri la Nfali Jakite donso don k'a dansɔgɔni ko Yamuru ni Yamuru ne ni Yamuru k'a la baba kan an bɛ bɛɛ fɔ k'a la ɲɔgɔn kan k'a la baba kan Mayiga kungojugu yɔrɔ si tɛ n'an tɛ min dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ i kana siga o dɔ fewu Filababa Yamuru Madu Kunbire Amadu Bilenni Siaman Bagayɔgɔ fɛn min tɛ se ka ban dana donso jugu fɛn tɛmɛlen yan kɔhɔn mun kɛlen k'a sɔrɔ ma fɛnkɛ yan kosɛbɛ ma tarafa yan kosɛbɛ m'o yɛrɛ kelen pe fɔ ne donni Bamakɔ yan k'an sigi Bamakɔ yan ka fɛn to fagali 12 fili la ne n'a a caman y'a dala de dɔ ye sula bi dɔ ye ɲɛnama la i dansɔgɔni ko nka i ka Bamakɔ sigi i da sera ma sisan o daminɛna san jumɛn na parce que kunfan maana ka bɔ fɛn caman kalama ne ka Bamakɔ sigi daminɛna en 1974 i sigira Bamakɔ n sigira Bamakɔ yan basi tɛ ka d'an tobili foli ni tani an b'o d'i ma halisa émission dɔnni kɛnɛ an b'a kɔnɔ bi mɔgɔ caman kunfan ye mɔgɔ caman na k'a dɔn fɔra ko bɛ ko a hakilina delila ka na i la wa walasa ka yɔrɔ dɔ dilan ka yiriw dilan k'u lasago a kɔnɔ wala a ka dɔn ko hali ni tubabu fura tɛ ko Mali donso dɔ fɛn dɔ dayɛlɛn mɔgɔninfinw bɛ se k'u mago dilan la su ni tile Mayiga o min filɛ ye ne bɛ se k'a kɛ a se ye n b'a yiri dɔn n na kan kelen min f'i ɲɛna nin bɛɛ ni bɔkolo ne bɔkolo tɛ somaya ye k'i sigi furabulu non ne kɔni Ala mana garijɛgɛ don ni banabagatɔ min cɛ la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o fura bɛ n bolo n b'o o fura di o ma k'i sigi a kama ka n sigi a kama o soma tɛ ne ye ne ye donso le ye o soma tɛ ne ye danfarani dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala sogo donsoya sago ayiwa i ni ko ba tobili ɲininkali kɔni an bɛ ka sɛnsɛn ka taa dɔɔni émission a bɛ ka taa a banyɔrɔ la ni an ko bi i ka kuma kunu donsoya ani bi donsoya kan parce que hali bi donsoya bɛ yen a ma ban fɔlɔ an tɛ se k'a fɔ k'a banna mais kunu an b'a dɔn cogo ani kunu ta ko danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ba tobili e mun ye kunu kɛ ka bi kɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna Ala Mayiga ni ɲininkali ni yɔrɔ ma jan hali mɔgɔ minnu doni donso ko di kɔrɔkɔrɔ ni ani mɔgɔ minnu doni donsoya di kɔrɔkɔrɔ ni olu y'a dɔn k'a fɔ ko kunun donsoya ani bi donsoya ko kelen tɛ ne bɛ don donsoya dɔ doni min kama i bolo dɔn sɛ Mayiga i bɛ sɛ de minɛ sɛ y'i tɛgɛ kɔnɔ tan mɔgɔ min sigilen jibɔn kama o sigilen mais yanni k'a to a k'i ka sɛ faga kan fɔ dankun na i bɛ ɲininka de karisa e nana ko i bɛ don donsoya la i nana o de kama ko donsoya le ka di ye donc sisan an bɛ na i dun mais an bɛ ɲininkali dɔ k'i la e fa k'i ci i ba k'i ci donsoya k'i ci
k'e bɛ taa jɔn fɔlɔ ta de kɛ n'i ko k'i bɛ taa i fa ta fɔlɔ kɛ walima i ba ta fɔlɔ kɛ i y'a sɛ tɛ faga o kɔ koyi f'i k'a fɔ de ko n fa mana n ci n ba kan ci donsoya kan ci o cikan saba n'a ɲɔgɔn bɛn ma ko n bɛ taa donsoya fɔlɔ ta kɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn i y'a sɛ bɛ faga yala o ye donsoya layiru gɛlɛya dan ye sa dɛ bi dun an nalen donsow kɛlɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ cayalen donsow kɛlɛ ɲɔgɔn kan si tɛ si bɔyɔrɔ dɔn si tɛ si ka danguda sɛ fagayɔrɔ dɔn e na ne nin ka gɛrɛduruke ye e n'i ka gɛrɛduruke ye est-ce que ne bɛ se ka n tɛsiri cogo di k'i ka sɛ fagalen cogo di walima a ɲɛfɔli ka gɛlɛn quoi bɛnkungo a sugu bɛɛ don a rɔ n tɛ ɲa tɛla donsoya ma kunun donsoya ni bi donsoya différence ba de bɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali an bɛ taa donso réunion kama bi an bɛ taa donso réunion na ni kunun tun don kuma bɛ di donsobaw de ma donsoba mɔgɔ kelen fila a tagalima ye mɔgɔ saba i bɛna kuma ka ban kalanden min bɛ wuli o kan bi dun donso kuma mana dayɛlɛ kuma tɛ sɔrɔ kalandenw na bonya jɔn o kɔnɔ o tɛ kelen ye wa bi dɔn an b'an sigi kare kɔnɔ ka donsoya kuma fɔ Mayiga o tun tɛ yen kunun o tun tɛ yen kunun donso bɛ bɔ de ka taa yiriba dɔ kɔrɔ dugu kɔ kan a bɛ taa ka bɛn kuma fɔ yen mɔgɔ si tɛ don n'a ye so k'i bɛ n'a kuma ɲɛfɔ cɛ ye walima i b'a ɲɛfɔ muso ye habada ban donsoya bɛn tun bɛ yen de donc n'i ye ɲininka ko kunun donsoya ni bi donsoya kana i ba don ɲɔgɔn na han kelenw tɛ différence belebele de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a furakɛli bɛ gɛlɛya dɛ est-ce que yala Batobili o différence tɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ yɛlɛmani taabolo ye sisan c'est-à-dire fɛn diɲɛ o tɛ donsoya kelen i b'a sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn a kunun ni bilama danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali an ka du kɔnɔnaw maraw bɛ cogo min na ni fɛn caman bɛ yala est-ce que o ye donsoya kelen ye wa diɲɛ yɛrɛ ma yɛlɛma Mayiga danbe kokɔrɔ bɛɛ tununi sɛkan bɛɛ tununi cɛbakɔrɔ k'i kɛ cɛbakɔrɔ ye fo sɛkan dɔ kɛ i la m'o de f'i ɲɛna bi fɔlɔ tɛlɛ donsokɛ tun bɛ kali k'a bɛɛ ni dankun tɛ ko ne ma nin kɛ n'i ma fara la ten sa a sela a dan na a m'o ko sina kɛ dɛ awɔ k'a ne ni dankun tɛ ko ne ma nin ko sina kɛ walahi donsokɛ fɔlɔ tɛlɛ dɛ donsokɛ bɛ ni kali o la diɲɛ ko o ko dɔ bɔ a kɔ a nɔ t'o rɔ mais bi dun an b'an kali sanani kɔntɔrɔ na k'an kali dankun na k'an kali an kana marifa la nkalon yɛrɛ kan nin bɛɛ kɛla n'i y'a ye ne ka kuma man ca bi dɔn an minnu nɔ donsoya kunun kɛ ka donsoya bi kɛ n'an ko k'an kɛtɔ ka kunun donsoya ni bi ta la ɲɔgɔn ma k'an kumatɔ wale ani mɔgɔ tɛ bɛn ne ma i ka ala sago donsoya sago tigɛ ala ayiwa Batobili émission kɔnɔ a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ nka an tɛ se ka bɔ kuma dɔ bɛ yen ni an da ma s'o ma tuma dɔ la an b'a mɛn gɔnifɔlaw da kɛrɛnkɛrɛnnenya gɔnifɔ yɔrɔ a b'a fɔ ko karabini nalen k'o ye donso caya bon an kɔni ye an tɛ gɔnifɔlaw ye an tɛ donso ye kuma in a bɛ se ka kɛ ne b'a faamu nka mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'a faamu ko karabini nalen donsoya caya an dun b'a ye karabini bɛ Batobili bolo yala gɔnifɔlaw bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la walima donso yɛrɛ bɛ to ka kuma fɔ donso bɛ fɛ ka mun de fɔ ne marifa ne ye dajɛ tora ci samalofura muso y'a tigɛ fo kɔfɛ sanfin yɛrɛ kɔrɔ o tun ye n dagoya faga fɔlɔ de fɛ yen o y'a sɔrɔ n bɛ ekɔli la samalofura donsoba en ce temps ko sanamuri Sidibe dajɛ ni sogo nalen kofɔla yala o waati la n'a tun fɔra ko karisa nɔ sogo kun b'a faga dɔ fɔ dan ye est-ce que y'a faamu karamɔgɔ sanamuri taara ka taa ne nɔfɛ ne yirala la ko ne de ye dajɛ nin faga ko mugu kan min tun ye ko ne de kan y'a ye ko ne de kan tun ye ne ko ne de kan tun ye nin walahi min fɛn bɛɛ ni ala fu tala cɛ a ye n kɔrɔfɔ k'a t'a fɛ nin kɔ ka n'i ka mugu kan mɛ min bɔlen marifa da la ne disi rɔ karamɔgɔ sanamuri ka bɔ samarofura
o kɛlen ka dagɛ faga fɔlɔ fɔlɔ o ye n ka daje gosi fɔlɔ de parce que an fɛ yen i bɔ a donso dɔ sɔrɔ a n'a sugu a ye wara faga a ye dajɛ cɛman faga a ye sigi faga mais a ka sɛ ma faga dankun dɔ o tɛ donso ye n'i y'a ye nɔ nantan ko fɔ o ye nantan de ye o ye nantan sogo fagala de ye donso tɛ mais donsokɛ k'e ka sɛ fagalen dankun dɔ i y'a sɛ fagalen donso y'a sɛ fagala ɲara Mayiga hali n'i ma wɔlɔ faga an bolo i ye donsokɛ dafalen ye o de y'a différence o de kosɔn ko donso bɛɛ tɛ donso sogofagala bɛɛ tɛ donso ala sogo donso y'a sogo ayiwa Batobiri i da sera sisan i ka dagɛ fɔlɔ fagali ma yala i ka waraba fɔlɔ fagali ani warankala fɔlɔ fagali yala i bɛ se k'i da don fɛnɛ la wa ka sababu kɛ e tɛ kuma waati bɛɛ n'an y'i sɔrɔ a ka d'an ye an ka ɲininkali caman k'i la parce que ninnu kunfan de b'anw na an bɛ fɛ ka ninnu dɔn walasa k'an yɛrɛ ɲɛnajɛ n'a ye quoi Tobiri ye a ka Mali fɔlɔ faga waati jumɛn o y'a sɔrɔ a bɛ cogo di bon olu kunfan an bɛ tile gɛlɛnw na ka nin baro de kɛ Mayiga n'i b'a fɛ ka ne yɛrɛ Karan Tobiri si dɔn n'i ye siɲɛ kelen n'i taara Karan o tɛ n wolodugu mɔdugu ye o bɛ se ka kuma ne kan n'i bɔra yen taa Kela i ɲɛ bɛ a gɔlo ni caman kɛlen kan to Kela de fana a masiba ni caman kɛlen kan to Kela o y'a sɔrɔ Kela balo bɛ balo dɔ Yamuru bɛ balo dɔ karamɔgɔ koɲuman bɛ balo dɔ a y'a donso olu bɛɛ n taɲana di n'i bɛ kuma ɲinina kuma ɲini kumatigi fɛ an ne kumada ye jeli de ye mais ka kuma fɔ ka preuve fɔ ka kɛyɔrɔ fɔ ka kɛɲɛnamugu fɔ nkalon t'o rɔ dɛ ne ka waraba fagalen dɔ kɛra Julafondo m'o f'i ɲɛna n'o cɛbakɔrɔ yi dɔn o don Julafondo min filɛ ani Laginɛ tɛ frontière la o ye ne ni waraba o ye kɛlɛ min kɛ cɛbakɔrɔ min bɛ i cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn ni waraba dɔ kɛ o kɛlɛw la k'i bori k'i si a ma k'i watɔ ka taa a magɛn mɔgɔ min b'o kɛ ne la ne bi fara donsow kan o kɛlen n taara kuru la waranikala kɔni tun tɛ fɛn ɲɛna sa n taara kuru la ne ka waranikala dɔ teelu nɔrɔ hali denmisɛnnin fitinin minnu kun dama bɛ tan fɛn dɔ tun b'u bolo ko a dulonin b'u la est-ce que y'a dɔn u tun bɛ ka waranikala k'a nɔbɔ k'an to lugu dɛ k'a nɔbɔ bese dɔw bolo bese bɛ dɔw bolo bere bɛ dɔw bolo u bɛ ka bin fiɲɛ waranikala ɲinini na hali n'a bɔra a tɛ se ka foyi kɛ i la o waati la fɛn dɔ tun b'o a denmisɛnnin bɛɛ kɛrɛ la o yen denmisɛn cɛ n'a muso bɛɛ kɛrɛ la k'o t'i la ne ma d'a la ni n'i ma fɛn sɔnni ma fɛn bɛ se ka ko k'i la dɛ fiyewu o kɛɲɛnabɔ bɛ Falaye Keyita bɛ Lugu Segunin bɛ yen a bɛ balola Jinjini Kalo Tamɔgɔ Janikiya Sadugu ni Basidugu u bɛɛ bɛ balola u bɛ yen n'u ye n kumakan b'a ko nin ye tiɲɛ ye an ka foli b'u bɛɛ ni waati in na k'u bɛɛ dansɔgɔ donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen dansɔgɔ u bɛɛ dansɔgɔ ni ko i dansɔgɔ ayiwa Batobiri an ka émission a kɔni sɛnsɛnna ka taa ban yɔrɔ la an bɛ foli ni tanu d'i ma halisa Actuel Media sanfɛ nin waati in na an wuli ka tan ka s'i ma i bɛ an bisimila ŋali laban min b'an bolo an bɛn'o kɛ o de ye bi Batobiri si san bɛ hakɛ min na bi yala i bɛ kungo yɛlɛ halisa wa n fa hali n'a fɔra bi ko waraba n'a tiɲɛli kɛ na nɔfɛ hali ni n bɛ taa n sigi n sigiyɔrɔ kelen pe la ko n tɛ bɔ yen n bɛ taa ne yɛrɛ tolo k'a mɛn ko kungo fɛn nɔ kasara kɛ hadamaden na Mayiga fɛn m'o ɲangoya bɛ ne la o ɲangoya bɛ ne la koyi kungo fɛn ni tɛ se ka fisaya hadamaden n'i ye banba waraba waranikala Mali k'olu n'a mɔgɔ de minɛ ko yamaruya ma sɔrɔ ka taa o éliminer k'o bɔ mɔgɔw kunna a kabako ne la mais sariya n'a waabolo don
mali ye mɔgɔ faga ne kɔfɛ ba la yan a don mankanba ka ba kɛrɛ n'a kɛrɛ fi hadamaden na ayiwa ko famayi ko kɛ bɛ papiye ko la famayi bolo ko ka mali nin faga papiye ma sɔrɔ ni papiye dɔ ma sɔrɔ min na ne tɛ mugu cɛ la ka ko bɛɛ kɛ yan bozow n'a a cɛncɛnbɔlaw ka ko bɛɛ kɛ ne bara le falen mɔgɔ la sanga ni waati bɛɛ k'u ka taa mali nin kama n ko ni papiye yɛrɛli ma la ne tɛgɛ n ti taa dɛ wa n ye ten ne dɛ mali o belikɛra yan ka déplacer mali kelen pe le a mali kelen pe a dagalen tun ye Bangmana de a déplacera ka bɔ yan ka taa fɔ Bangmana a dakayɔrɔ kɔrɔ la mais ka bɔ yan ka taa a donni dugu a selen dugu Kajamaga na min bɛ ba kɛrɛfɛ o bɛɛ n'a lɔ ko malijugu ni tɛmɛlen bi a taara ka taa Bangmana a selen ye semaine kɔnɔ a ye mɔgɔ 2 faga o de la sa tulon bɔlen barafɔrɔ Oze Fore ye u ka Oze Fore kati Oze Fore ɲamɔgɔ yɛrɛ o yɛrɛ de n'a ka jama nana ne nɔfɛ an ka taa a fagalen u ɲɛna yen a fagalen olu ɲɛna yen ne k'a mɛn ko Kongo fɛn dɔ hadamaden kasara walahi a bɛ si ɲɛna bila ne la nka mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ bɛɛ sariya jukɔrɔ bɛɛ de bɛ sariya jukɔrɔ mais a ko sugu mina kɛ hali n'a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna ni papiye ma di ne ma n tɛ n yɛrɛ da don kuma la n tɛ kuma n tɛ mugu ci a la fiyewu ala sogo don suya saba ayiwa Batobiri émission kɔni sera kuncɛyɔrɔ la i bɛ foli ni tanuni kɛ walima ni ladilikan b'i bolo ka se Mali donsow ma i kanubagaw i ka kalandenw donso den n'a ba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Actuel Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ fɛ i ka dakuruɲɛ laban fɔ an ka émission kɔnɔ Mayiga ko n bɛ Mali donso den n'a ba n b'a bɛɛ lajɛlen fo n b'a an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mayiga donsoya kɔnɔ ne ye fɔlɔ b'ale kan koyi ko donso k'i jija an ka bɛn an ka kɛ kelen ye an ka dɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen ala sigi so min bɛ ne miiriya la bi n'o bɛ tɔw miiriya la an gundo ta la kɛnɛ ma donsoya fana ye gundo so dɔ de ye gundo min n'a fanga ka bon ka tɛmɛ ala sigi so n kanubaga fɛn fɛn Kajati Diop a bɛ Amérique Modibo Keita a bɛ Amérique n kanubaga bɛɛ diɲɛ fan fɛn ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye Ablaye Kone k'a dansɔgɔ k'a ni ko ɲa b'a la ɲa bɛ n na ko ne ko k'a dansɔgɔ ani ko an n'a ko la de Bamakɔ kɔnɔ yan lalen b'a la ko n bɛ Ablaye Kone fo n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo donsow k'an ye n ka dɛ ka bɛn konko terrain san bɛɛ ka n sigi a kɔnɔ n delila k'a fɔ a ka émission dɔ la n k'i mana donsoba 2 ye dugu kelen kɔnɔ n k'o donsoba 1 ta ye nkalon ye tiɲɛ don a rɔ ne y'a fɔ ne de y'a fɔ n tɛ donsoya sira kelen de ye i bɛna kɛ tɔ sira 2 ye n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a dɔ ta sɔrɔ nkalon ye ala sogo donsoya sɛbɛn ko n bɛ filɛlikɛbaga bɛɛ fo n b'u bɛɛ fo n ka dugawu ba bɛɛ lajɛlen ye n bɛ Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo k'a donso den n'a ba Soma den n'a ba Modi den n'a ba ko n b'u bɛɛ lajɛlen fo n b'u bɛɛ lajɛlen fo ni bonya ni karama ye ala sogo donsoya sɛbɛn ayiwa foli ni tani an b'o di an filɛbaga bɛɛ ma ne fana bɛ émission dɔnni kɛnɛ filɛbaga bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tobili kanubaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an su nin waati in na Actuel Media sanfɛ émission dɔnni kɛnɛ dɛmɛbagaw an bɛ foli di gurubuladen bɛɛ ma foli Babu Dugu de ma ka di Dramane Konate ma fo Gabon an b'u bɛɛ dansɔgɔ ko ni ko mɔgɔ min bɛ technique la bi Sidiki Kamara donc an b'a fɔ aw k'an bɛn émission wɛrɛ kɔnɔ Actuel Media sanfɛ dansɔgɔ